बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो का टॉपिक फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 16 है, गॉड्स एट्रीब्यूट्स। अल्हम्दुलिल्लाह पोइम 15 तक मैं क्लियर कर चुका हूँ। आज पोइम 16 है और इसे जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है। और बेसिकली ये पोइम जो है ट्रांसलेशन है डॉक्टर निकोलसन की। तो जब बच्चे रेफरेंस को टेक्स्ट अटैम्प्ट करते हैं, रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी है, लेकिन आगे आपने ट्रांसलेटेड अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखे ना, तो उसमें साथ में आपको गॉड्स एट्रीब्यूट वाले पेज में लास्ट में यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकोलसन। तो याद रखिए बच्चों, जब आप इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट अटैम्प्ट करते हैं तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आपने रेफरेंस में मेंशन करना है कि गॉड एट्रीब्यूट इज रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकोलसन। ये आपने लाजमी मेंशन करना है। और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आपको बता दूं कि इसका सेंट्रल मैसेज लास्ट 3 पोइम्स जो है, ये 14 भी, 15 भी और 16 भी, ये तीनों सेंट्रल मैसेज इसका क्वेश्चन पेपर में लाजमी रिपीट, इन तीनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता होता है। वो जो क्वेश्चन आता है वो इसके सेंट्रल मैसेज पे, इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, इसका मैसेज क्या है, जो राइटर जो पोइट है वो कन्वे करना चाहता है। गॉड्स एट्रीब्यूट्स में जो सेंट्रल आइडिया है, जो सेंट्रल थीम है, जो सेंट्रल मैसेज है, वो खुदा की सिफात को बताना है। कि जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ये भी अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग गुजरे हैं, तो खुदा की सिफात के बारे में कहते हैं कि अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात हैं, अल्लाह ताला के अंदर जितनी सिफ्त पाई जाती हैं, वो सारी खुदा के अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला के ये सिफ्त उसका नाम बना है। जैसे आपको पता है अल्लाह ताला के 99 नाम है, रहमान है, रहीम है, करीम है, मेहरबान है, वगैरह वगैरह बेशुमार नाम उसके हैं अल्लाह ताला के। आप अक्सर नाम आपको याद भी होंगे। तो राइटर कहता है, पोइट कहता है कि अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं वो सारे एक्सीडेंटल नेम्स नहीं हैं, वो बाई चांस नहीं है। जैसे आप देखें कि एक शख्स का नाम असद है, तो असद का मतलब शेर होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि असद वाली क्वालिटी, शेर वाली क्वालिटी उस शख्स के अंदर मौजूद होगी। अगर एक शख्स का नाम असद है तो ज़रूरी नहीं है कि वो शेर की तरह बहादुर होगा, शेर की तरह निडर होगा। हो सकता है वो चूहा देख के 2-2 दिन घर से बाहर ना निकले, ये उसकी बहादुरी का आलम हो। तो ये इंसान का नाम एक्सीडेंटल नेम हो गया, बाई चांस उसका नाम हो गया। लेकिन जब हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला का नाम अगर रहमान है, अल्लाह ताला का नाम अगर रहीम है, अल्लाह ताला का नाम अगर करीम है तो करम करने वाला है, अगर रहीम है तो रहम करने वाला है। तो जो अल्लाह ताला के नाम का मतलब है वो सिर्फ अल्लाह ताला के अंदर पाई जाती है। और ये नाम बाई चांस नहीं है, ये नाम अल्लाह ताला की सिफ़ात में से लिए गए हैं। कि अल्लाह ताला रहीम है तो अल्लाह ताला का नाम रहीम पड़ा है, अल्लाह ताला करीम है तो अल्लाह ताला का नाम करीम पड़ा है, अल्लाह ताला करम करने वाला है, अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। तो ये जितनी क्वालिटी अल्लाह ताला के अंदर है वो सारी क्वालिटी नाम की सूरत में अल्लाह ताला ने वो सारी पेश किया है। उसमें तकरीबन 99 नेम्स बनते हैं वो सारे। अब इनमें से कुछ नाम जो है जलालुद्दीन रूमी ने अपनी पोइम में शामिल किए हैं। वो कहते हैं कि गॉड हिमसेल्फ सीइंग हिमसेल्फ, हिमसेल्फ खुद को, हिमसेल्फ आपको पिछली पोइम में बताया था कि जब भी ही, हिम, हिमसेल्फ जब सेंटेंस के अंदर कैपिटल आता है तो ये खुदा की तरफ इशारा कर रहा होता है। तो खुदा जो है अपने आप को सीइंग, सी देखने वाला जो है, ये सब कुछ देखने वाला होता है। तो सीइंग अगर खुदा अपने आप को देखने वाला कहता है, खुदा कहता है कि मैं सब कुछ देखने वाला हूँ, मैं सब कुछ बसारत रखने वाला हूँ टू द एंड, एंड तक। दैट जो कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, जो कुछ भी अमाल किए जा रहे हैं वो सब कुछ देख रहा है। तो ये इसलिए कहता है दैट के हिज आई उसकी आँख, उसकी आँख मतलब उसकी जो देखने वाली आँख है। जो इंसान अमाल कर रहा है उसकी अल्लाह ताला की आँख उसे देख रही है। तो हिज आई अल्लाह ताला की आँख जो है मे स्केयर यू, स्केयर कहते हैं अफ्रेड को, स्केयर कहते हैं डराने को। तो ताकि उसकी जो आँख है वो डरा सके यू आपको, फ्राम सिनिंग, सिन कहते हैं गुनाह को। अब अल्लाह ताला अपने आप को सीइंग कहता है, देखने वाला कहता है,
بصیر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو دیکھنے والا کیوں کہتا ہے؟ تاکہ اس کی آنکھ جو ہے، تاکہ اس کا دیکھنا جو ہے آپ کو گناہ سے روک سکے۔ دوسری صفات کہتے ہیں کہ گاڈ کالز ہمسیلف ہیئرنگ، ہمسیلف خود کو ہیئرنگ، وہ سننے والا کہتا ہے کہ میں سمیع ہوں، میں سامع ہوں، میں سننے والا ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں۔ جو کچھ بھی بندہ مجھ سے مانگتا ہے، جو کچھ بھی وہ بولتا ہے، جو کچھ بھی وہ کسی سے کہتا ہے، وہ سب کچھ رب سننے والا ہے۔ ٹو دا اینڈ اس کی وجہ یہ ہے ڈیٹ کہ یو میں کلوز یور لپس، آپ اپنے لپس کو کلوز کر سکیں، اپنے لپس کو بند کر سکیں اگینسٹ فول ڈسکورس، فول جو رانگ ہے، ڈسکورس مین ٹاک، ٹی اے ایل کے ٹاک، بات چیت، جو غلط بات چیت کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سب کچھ سننے والا ہوں، تاکہ وہ اپنے بندوں کو یہ بات باور کروا سکے کہ آپ جو کچھ اپنے لپ سے نکالیں گے، جو کچھ اپنے ہونٹوں سے نکالیں گے، جو کچھ آپ غلط گالم گلوچ کریں گے، جو کچھ آپ غلط برا بھلا بولیں گے، وہ سب کچھ سننے والا ہے۔ تو جب انسان کوئی غلط بات زبان سے نکالتا ہے، جب اسے یہ علم ہو، خدا سے ڈرنے والا ہو کہ خدا میری اس بات کو سن لے گا، تو شاید وہ اس بات سے رک جائے۔ تو یہ اس لیے خدا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں سب کچھ سننے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے گاڈ کالز ہمسیلف نوئنگ، نو جاننے والا، علیم، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، سب کچھ علم رکھنے والا ہوں، ٹو دا اینڈ تک جو کچھ آپ کرو گے میں سب کچھ علم رکھنے والا ہوں۔ خدا اپنے آپ کو علیم کیوں کہتا ہے؟ دیٹ یو میں بی افریڈ آف ہم، آپ ہم اس سے، کیپٹل لیٹر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے افریڈ، ڈر سکے، فیئرفل ہو سکے، اللہ سے ڈر سکے، ٹو پلاٹ این ایول، پلاٹ مین کمٹ این ایول، کہ کوئی بھی برائی کرنے سے آپ اپنے آپ کو روک سکے، کوئی بھی برائی کرنے سے اپنے آپ کو آپ روک سکے، اپنے آپ کو بچا سکیں، اوائڈ کر سکیں۔ خدا کہتا ہے کہ تم جو کچھ کرو گے میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ جب انسان اس بات کا علم رکھتا ہے کہ میں جو کچھ غلط بے شک بند کمرے میں کرتا ہوں، بے شک ایک بند حال میں کرتا ہوں جہاں پہ میرے خیال میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن رب کہتا ہے مجھے سب علم ہے، تو یہ بات انسان کے اندر بیٹھ جائے کہ خدا سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، تو اپنے آپ کو وہ برائی سے روک لیتا ہے۔ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، جیسے آپ کو میں نے اسد کی مثال دی ہے، علی کی مثال دی ہے۔ اب اسد مطلب شیر ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان وہ شیر والی کوالٹی اس کے اندر ہوگی، وہ بہادر ہوگا، وہ خون خوار ہوگا، وہ غصہ کرنے والا ہوگا، وہ چیر پار کرنے والا، ضروری نہیں ہے ایسے۔ تو ایک انسان کا جو نام ہے وہ ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے، وہ بائی چانس ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر میرا نام شاہ جہان ہے تو شاہ مطلب بادشاہ ہوتا ہے، اور جہان مطلب دنیا کے، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، اس کا یہ مطلب یہ میرا بائی چانس نام میرے والدین نے رکھا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ کوالٹی جو آپ کے نام کے مطلب میں ہے وہ آپ کی کوالٹی آپ کے اندر موجود بھی ہوگی۔ یہ ہمارے نام بائی چانس ہے، لیکن خدا کے اگر نام کی بات کی جاتی ہے، خدا کا نام سینگ ہے، خدا کا نام ہیئرنگ ہے، خدا کا نام ہم سیلف ہے جو نوئنگ ہے، تو کہتا ہے کہ خدا کا نام، یہ تینوں نام نوئنگ، ہیئرنگ، سینگ، اگر یہ خدا کے نام ہے تو دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ، یہ بائی چانس نیم نہیں ہے بندوں کی طرح، یہ بندوں کی طرح بائی چانس نیم نہیں ہے۔ دیز آر ناٹ میئر ایکسیڈنٹل نیمز آف گاڈ ایز اے نیگرو میں بی کالڈ اے کیمفر، جیسے کہ ہم ایک نیگرو کو، نیگرو کہتے ہیں جو بلیک پیپل ہوتے ہیں، جو کالے حبشی لوگ جو ہوتے ہیں، کیمفر، کیمفر کہتے ہیں جو اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، جس کی ایسا سبستان جس کی اسٹرانگ اسمیل ہوتی ہے، ایک دھات کا نام ہے، یہ مادے کا نام ہے، اس کا نام کیمفر ہے، جو اپنی تیز بدبو کی وجہ سے مشہور ہے۔ اب اس کا بیسیکلی کلر جو ہوتا ہے وائٹ ہوتا ہے اس کیمفر کا، جبکہ نیگرو جو ہوتے ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کالے حبشی کو سفید کہہ سکتے ہیں، بائی چانس ہم اسے کیمفر کے ساتھ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، بائی چانس ہم اسے کالے کو سفید کہہ سکتے ہیں، ہم نے ایک نام اسے دے دیا سفید حبشی، لیکن کہتا ہے کہ جیسے حبشی کو ہم بائی چانس کہہ سکتے ہیں، ایسے یہ خدا کے نام کے ساتھ بائی چانس نہیں لگ سکتا۔ These names are derived from God's attributes، یہ جو خدا کے نام ہے derived from God's attributes، attributes qualities، یہ نام خدا کی صفات میں سے لیے گئے ہیں، یہ نام خدا کی خصوصیات میں سے لیے گئے ہیں۔ اگر خدا رحم کرنے والا ہے تو اس کا نام رحیم پڑا ہے، اگر خدا مہربان ہے تو رحمان اس کا نام پڑا ہے، اگر خدا سب کو بخشنے والا ہے تو غفور ہے۔ تو یہ نام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ بائی چانس نیم نہیں ہے، جیسے نیگرو کو ہم بائی چانس
कैम्फर के साथ मुवाजना कर सकते हैं। जैसे बाई चांस हम नेम असद दे सकते हैं, लेकिन खुदा के मामले में ये नाम बाई चांस नहीं होते। खुदा के अंदर जो सिफ़ात है वो सिर्फ खुदा के नाम के साथ खुदा के अंदर मौजूद है। हम ये नहीं कह सकते खुदा के नाम बाई चांस है। बाई चांस उसका नाम रहमान, रहीम, गफूर वगैरह वगैरह जितने भी नाम है, सारे नाम ये बाई चांस नहीं है। इन सारे नाम की जो जो मतलब है वो सारे मतलब वो सारी क्वालिटी खुदा के अंदर मौजूद होती है। एंड नॉट मेयर वेन टाइटल्स, ये जितने भी टाइटल खुदा को लिखे दिए गए हैं ये वेन वेन यूजलेस नहीं है, ये बेकार टाइटल नहीं है। जितने खिताब जितने नाम दिए गए हैं ये बेकार नाम नहीं है। ऑफ द फर्स्ट काज जो हल्के हकीकी है, जो गॉड है, जो सारे जहानों का मालिक है, तो ये उस सारे जहानों के मालिक के जो टाइटल है वो वेन नहीं है, वो बेकार नहीं है। तो ये जलालुद्दीन रूमी ने अल्लाह ताला के सिफ़ात की बड़ी खूबसूरत से उन्होंने डिस्क्रिप्शन की है, जो इस पोइम में आपने देखी है। तो ये इस पोइम का पैराफ्रेज था, इसकी आपको ट्रांसलेशन मैंने समझाई है। अभी इसके चलता हूँ साथ आगे जो रिलेटेड डिवाइसेस इसके अंदर रिपीट होती हैं, तो 2-3 इसके अंदर रिलेटेड डिवाइसेस आपने देखी हैं, और डिवाइसेस मैं हर पोइम में आपको बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर और जितने भी डिवाइसेस जो हर पोइम में किसी में ज़्यादा डिवाइसेस रिपीट होती हैं, किसी में कम रिपीट होती हैं। तो ये हर पोइम की अपनी इंपॉर्टेंस की बात है, हर पोइम की अपनी स्केच की बात है, लिखने की बात है। और ये डिवाइसेस जब आप अपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो एक्सप्लेनेशन के बाद जब आप लिखते हैं तो ये आपके पेपर को ज़बरदस्त बनाता है, आपके पेपर को एक्स्ट्रा आप प्रेजेंटेशन देते हो। आप अक्सर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में 4 नंबर दिए जाते हैं, लेकिन जब आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट करके देते हो, कुछ एक्स्ट्रा लिखते हो, तब आपको 4 के बजाय 5 के 5 पूरे नंबर दिए जाते हैं। और एक्स्ट्रा यही होता है कि आप अपनी उन जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है उसमें डिवाइसेस रिपीट की गई हैं, आप बताते हो कि इस रेफरेंस जो में ऊपर लाइन दी गई है, इन लाइन्स में ये डिवाइसेस राइटर ने यूज़ की हुई हैं, ये डिवाइसेस पोइट ने यूज़ किए, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो अलिट्रेशन हिमसेल्फ हिंग, जो अलिट्रेशन की मैं डेफिनेशन कर चुका हूँ ऑलरेडी पोइट्रिक डिवाइसेस की, वो सारी डिवाइसेस जो आपकी पोइट्री के अंदर रिपीट होती हैं मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, आप उधर से भी देख सकते हैं। सिमिली की बात करूँ तो सिमिली नेग्रो पे भी कॉल्ड अ कैम्फर, नेग्रो इसको मिलाया जा रहा है, नेग्रो की जो क्वालिटीज़ हैं अल्लाह ताला के नाम की क्वालिटीज़ कहते हैं नेग्रो की क्वालिटी के साथ नहीं मिल सकती। ये एक सिमिली जो हम सिमिलर करते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ, तो मेटाफर की एग्जांपल जो है ये हिम सेल्फ हिम है, तो ये खुदा की तरफ रेफ़र करते हैं, ये खुदा की तरफ ही जा देते। तो ये यहाँ तक इसकी रिलेटेड डिवाइसेस थी। अगर इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें, मुझे खुशी होगी कि जितनी हेल्प कर सकूँगा इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।